اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آج کی گفتگو ہماری جو ہے وہ استقبال ماہ مبارک رمضان کے سلسلے میں ہے۔ مجھے ابھی صحیح طرح سے اندازہ نہیں ہے کہ میرا خیال ہے منڈے سے شاید پہلا روزہ ہوگا یا وہ منڈے کو نائٹ ہوگی۔ بہرحال تھوڑی سی میں چاہتا ہوں کہ اس پریپریشن کے لیے اور ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے چند باتیں ہیں کہ جو فاسٹنگ کے اسپریچول اور مورل اور ایتھیکل آسپیکٹ سے ریلیٹڈ ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جاننا ضروری ہے۔ اگر آج بچتا ہے تو میں نے جو بھی حال ہی میں ایک پریزنٹیشن دی ہے، یعنی میڈیکل آسپیکٹس آف فاسٹنگ، تو چونکہ وہ بہت ضروری ہے اور ہمیشہ ہمیں اس کو فیس کرنا پڑتا ہے، تو میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا اس موضوع کو بھی ٹچ کیا جائے، اور اگر آپ کے پاس کوئی کوسچن ہوں گے تو ہم اس کوسچنس کو بھی انشاءاللہ لیں گے۔ تو قرآن مجید کی آیت آپ کے سامنے ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس آیت میں آپ دیکھیں کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو غور طلب ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ جو روزے ہیں یہ ہم نے صرف تم پر فرض نہیں کیے، بلکہ یہ ہم نے تم سے گزشتہ امتیں جو تھیں ان پر بھی روزوں کو فرض کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سائیکولوجیکلی ہم یہ نہ سمجھیں کہ یہ روزے جو ہیں وہ ہم پر مسلط کیے گئے ہیں، بلکہ ہر دور کی امتوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے روزوں کو جو ہے فرض کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا اہم ہے یہ مسئلہ فاسٹنگ کا کہ آج بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مختلف مذاہب کے اندر، مختلف ادیان کے اندر، کسی بھی آپ آسمانی مذہب کو لے لیں، وہاں پر کوئی نہ کوئی روزے کا کنسیپٹ جو ہے وہ موجود ہے۔ اگرچہ جس شکل و صورت میں اسلام میں روزے کا کنسیپٹ موجود ہے وہ کرسچینٹی یا جوڈائزم میں موجود نہیں ہے یا دوسرے ادیان میں موجود نہیں ہے، لیکن فاسٹنگ کو ایک سیکریٹ پرنسپل کے طور پر دیکھا جاتا ہے، فاسٹنگ کو ایک عبادت کے طور پر دیکھا جاتا ہے تمام مذاہب کے اندر۔ تو دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہمارے پاس جب ہم کسی شرعی حکم کو دیکھتے ہیں تو قرآن مجید اکثر جگہ پر شرعی حکم کو دو طرح سے دیکھتا ہے، ایک اس کے فقہی آسپیکٹ سے اور دوسرا اس کے اسپریچول آسپیکٹ کو۔ جو فقہی آسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ روزہ رکھنا ہے، روزہ رکھنے کے لیے کچھ شرائط ہیں، ان شرائط کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم اس درمیان میں کچھ کھاتے ہیں، کچھ پیتے ہیں یا کوئی اور ایسا کام کرتے ہیں کہ جس سے ہمارے روزے کو فرق پڑتا ہے یا روزہ باطل ہو جاتا ہے، تو پھر اس کا تعلق کس سے ہے کہ ہم اپنے مجتہد کی طرف رجوع کرتے ہیں، ہم توضیح المسائل ہمارے پاس موجود ہے، اس میں ہم روزے کے تمام شرائط جو ہے وہ ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ جیسے میڈیکل آسپیکٹ بھی ضروری ہے، اسی طرح دوسرے آسپیکٹ بھی ضروری ہیں، لیکن ایک آسپیکٹ جو ہے، جو دوسرا پورشن ہے اس کا تعلق جو ہے وہ فقہی احکام سے نہیں ہے، وہ ہمیں آ کے مجتہد اس کے بارے میں تفصیل نہیں بتائے گا، بلکہ وہ اصل جو قرآن مجید کا جو فلسفہ اور حکمت ہے اس حکم کے بارے میں، اس فلسفے اور حکمت کی طرف جو ہے اشارہ کیا گیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، کہ شاید کہ تم متقی ہو جاؤ، شاید کہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ تو ہم نے روزے کو اس لیے فرض کیا ہے کہ تاکہ تم اس عبادت تک پہنچ سکو۔ کون سی عبادت؟ کہ جو عبادت کی اصل روح ہے، جو عبادت کی اصل اسپرٹ ہے، ہم اس تک پہنچ جائیں۔ تو مقصد کیا ہے؟ ہدف کیا ہے؟ تقوی ہے۔ لعلکم تتقون کا مطلب یہ ہے کہ شاید کہ تم متقی ہو جاؤ، یعنی ضروری نہیں کہ تم صاحبان تقوی میں سے ہو جاؤ، ضروری نہیں کہ روزے کا تم پر ایسا مثبت اثر ہو،
बल्कि इसके लिए जरूरी है कि हम रोजे को इस तरह से रखें। अलबत्ता रोजे का तस्करा यहाँ है, बाकी इबादत भी ऐसी हैं, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, सारी इबादत ऐसी हैं कि उससे हमारी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में मदद हो, उससे हमारे रिफाइनमेंट ऑफ हार्ट, उसके ऊपर जो है वो असर होना जरूरी है। तो लअल्लकुम तत्तकून का मतलब अल्लाह ताला खुद बता रहा है कि शायद कि तुम तकवा इख्तियार कर लो। तो इसका मतलब ये है कि जब हमें किसी हुक्म का मकसद और हदफ पता हो कि उसके पीछे फलसफा क्या है, उसके पीछे फिलॉसफी क्या है, उसके पीछे हिकमत क्या है, तो हम उसको अचीव करने के काबिल हो जाते हैं। जब तक हमें हदफ पता ना हो उस वक्त तक हम उसको अचीव नहीं कर सकते। तो कुरान जैसे नमाज के बारे में कहता है कि इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशा वल मुनकर, कि नमाज हमें बुराइयों से रोकती है। अब वो नमाज प्रैक्टिकली बुराइयों से रोके या ना रोके, लेकिन इस फलसफे को बयान कर दिया गया है। तो इसका मतलब यह है कि जब भी हम अब नमाज पढ़ेंगे, हमारे जहन में अगर ये होगा कि इस नमाज के पीछे एक हिकमत मौजूद है, एक फलसफा मौजूद है, इसको फर्ज करने के पीछे एक मकसद मौजूद है, तो हमारे लिए ज्यादा आसानी है कि हम उस मकसद को हासिल करें। दूसरी चीज ये है कि क्वेश्चन ये पैदा होता है कि बावजूद इसके कि हमें कुरान मजीद के जरिए से और दूसरे रास्तों से हमें ये मालूम है कि रोजे को क्यों फर्ज किया गया है, लेकिन इसके बावजूद हम उस मकसद को हासिल नहीं करते। इसलिए नहीं ऐसा होता कि दो चीजों का होना जरूरी है, एक खुद मकसद का पता होना, हदफ का पता होना, और दूसरी चीज ये है कि उस हदफ की मार्फत होना। यानी फर्ज करते हैं कि अगर हम ग्रेड 12 कर लेते हैं, तो ग्रेड 12 के बाद जो हमारा बैचलर लेवल है, अगर हमें ये पता ही ना हो कि कोई और लेवल मौजूद है, तो हम उसको अचीव नहीं करेंगे। लेकिन ये काफी नहीं है, इसके साथ साथ हमें एक और मार्फत की भी जरूरत है, और वो ये है कि बैचलर लेवल को मुकम्मल करने के बाद क्या हमें फायदे हासिल होंगे, हमें क्या उससे जो है हमारी जात पर और हमारी जिंदगी में उसके क्या असरात होंगे। शायद हमें अच्छी जॉब मिलेगी, हम पढ़े लिखे ज्यादा हो जाएंगे, हम ज्यादा इल्म दानिश के साथ वाबस्ता हो जाएंगे। तो कोई भी आप मकसद लें, दो चीजों का होना जरूरी है, एक किसी चीज के मकसद का मालूम होना, और दूसरा उस मकसद की मार्फत होना। तो सिर्फ मालूम होना काफी नहीं है, उसकी मार्फत होना भी जरूरी है। अब जब कुरान ये कहता है कि तकवे के लिए रोजा मैंने फर्ज किया है, तो तकवे की अगर मार्फत नहीं होगी, अगर ये नहीं पता होगा कि मुत्तकी शख्स की सिफात क्या है, मुत्तकी शख्स की क्वालिटीज क्या है, तो हम उस वक्त तक हमारे अंदर वो शौक पैदा नहीं होगा कि हम अपने अंदर तकवा पैदा करें। इसलिए कि जब हमें तकवे की मार्फत नहीं है, साहिबान तकवा की मार्फत नहीं है, वो प्रिंसिपल्स जिनके लिए तकवा जरूरी है, तकवे के लिए जरूरी है, उनकी मार्फत नहीं है कि इंसान की शख्सियत पर उसका क्या असर होता है, उसका इंसान की रूह पर उसका क्या असर होता है, तो हम उस वक्त तक जो है इसको हासिल नहीं कर सकते। तो ये एक चीज है कि जिसको मैं समझता हूं कि समझने की जरूरत है। दूसरी आयत आपके सामने है, फमन ततव्वा खैरन फहुवा खैरुन लहू। देखें लफ्ज ततव्वा, कि जो शख्स खैर को अंजाम देता है, फहुवा खैरुन लहू, ये उसके लिए बेहतर है, उसकी बेहतरी इसी में। व अन तसूमु खैरुन लकुम, और अगर तुम रोजा रखते हो तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है। इन कुंतुम तालमून, अगर तुम्हारे अंदर इल्म हो, अगर तुम्हारे अंदर आगाही हो, अगर तुम्हारे अंदर मार्फत हो, तो तभी तुम्हें पता चलेगा कि रोजा तुम्हारे लिए खैर क्यों है, रोजा तुम्हारे लिए खैर और बरकत का बाइस क्यों है। तो ततव्वा का लफ्ज जो है यहाँ पर अहम है, और वो इसका मतलब ये है कि इताअत इसके अंदर मौजूद है। इताअत के लफ्ज के अंदर का मतलब यह है कि इसको विलफुली अंजाम दिया जाए। देखें, आज जो दूसरा स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में बयान कर रहा हूं वो ये है कि हम इबादत को दो तरह अंजाम दे सकते हैं। एक ये कि वो हमारे ऊपर मुसल्लत की गई हैं और हम ये समझें कि हमारे ऊपर एक बोझ है, और एक ये है कि हम दिल से किसी काम को अंजाम दें। तो यहां पर कुरान मजीद की आयत में जब इताअत की बात की गई है, तो इसका विलफुल होना जो है वो जरूरी है। अब आप देखें, मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं कि अगर हमें किसी चीज के सही फायदे का इल्म हो जाए, तो हम उसको अपने दिल से अंजाम देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमें ये पता चल जाए आज के दौर में कि मसलन अगर हम थोड़ा सा पिछले दौर से और आज को मुवाजना करें, तो आज जो लोगों को अपनी डाइट के बारे में जो इंफॉर्मेशन उनको मौजूद है, जिस तरह से
आज के लोगों को ये पता है कि उनके अपने फूड के अंदर फाइबर का होना जरूरी है, जो सब्जियां हैं उसको इस्तेमाल करना चाहिए इंसान को। तो उससे क्या होता है कि आप में उसकी, अगर आपको कोई एक फूड या खाना पसंद नहीं भी है, लेकिन जब आपको उसके हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से जब उसके फायदे पता चलते हैं, तो आप उसके फायदों की वजह से आपके नजदीक वो चीज जिसको आप पसंद नहीं करते, आप उसको पसंद करने लगते हैं। तो रोजा भी इसी तरीके से है कि जब तक हमें इसके फायदों का इल्म नहीं होगा, जब तक हमें इसके पीछे जो बेनिफिट्स हैं उसका इल्म नहीं होगा, उस वक्त तक जो है हम जाहिर है कि रोजा रखने में हो सकता है हम दिल से ना रखें, इसलिए तो हम रख सकते हैं कि हम मुसलमान हैं और हम पर फर्ज हुआ है, लेकिन इसलिए कि रोजा रखने में हमारी दिलचस्पी हो और हम अपने दिलो जान के साथ रोजा रखें और हम इश्क व मोहब्बत हो हमारी उसके साथ, तो अगर ये चीज पैदा होगी तो अगरचे 18-19 घंटे का रोजा है, लेकिन हमारे लिए वो मुश्किल नहीं महसूस होगा। और हम चूंकि उसके नजदीक जो जो मानवी और स्पिरिचुअल उसके एस्पेक्ट हैं, अगर हम उसको जानते होंगे, तो पहली बात तो ये कि हम अपने आप को रोजे के को जो है उससे रिलेट कर सकते हैं, और दूसरा ये कि रोजा हमारे लिए एक बोझ नहीं होगा। तो ये नुक्ता जो है वो एक है। दूसरा नुक्ता जो मैं जल्दी से कहना चाहता हूं, और वो ये है कि इताअत और इबादत को जानना जरूरी है। अगर हमें खुद इबादत का पता नहीं होगा, इबादत की रूह का पता नहीं होगा, इबादत की स्पिरिट का पता नहीं होगा, और इबादत की असल हकीकत का पता नहीं होगा कि जिसको हम अपनी जिंदगी में अंजाम देते हैं, तो हम कभी भी उस रोजे को, उसकी इबादत का जो तकाजा है, हम उस तकाजे पर पूरा नहीं उतर सकते। मैं अभी आज इबादत की डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैंने किसी मौके पर बड़ा तफसील से इन पे लेक्चर्स दिए हैं कि इबादत की हकीकत क्या होती है, लेकिन आज मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि आयतुल्लाह मुताहरी जो है अपनी एक जगह किताब में, वो इबादत के हवाले से दो बातें करते हैं। दूसरी बात इंशाल्लाह मेरी स्लाइड में आएगी, लेकिन पहली बात ये करते हैं कि इबादत के 3 सुतून हैं, इबादत के 3 उसके एलिमेंट्स हैं उसके अंदर, कि जिसका मतलब इबादत है। जब हम कहते हैं ना हम इबादत कर रहे हैं अल्लाह की, तो उसमें 3 चीजों का होना जरूरी है। पहला लफ्ज क्या वो इस्तेमाल करते हैं, पहले मैं फारसी में आपको बताऊंगा फिर उसका तर्जुमा करूंगा। पहले कहते हैं खाजिआने, सताइश गराने व सिपास गुजाराने, यानी 3 उसके अंदर एस्पेक्ट्स का होना जरूरी। पहली चीज ये है कि उसमें खुजू होना चाहिए। खुजू का क्या मतलब है, उसमें हम्बलनेस होनी चाहिए। हम्बलनेस 2 तरह की होती है, एक फिजिकल हम्बलनेस होती है, एक हम्बलनेस ऑफ हार्ट होती है। और हम बड़ी डिटेल में एक लेक्चर पढ़ चुके हैं, लेक्चर में हम सुन चुके हैं कि हम्बलनेस ऑफ हार्ट जो है वो बहुत जरूरी है। तो जब हम कोई इबादत अंजाम देते हैं, तो उसमें एक उन्सुर जरूरी ये है कि हम सिर्फ फिजिकली किसी के सामने ना झुकें, बल्कि हमारा कल्ब भी उसके सामने झुके। तो ये वही बात है जो हम पहले कर चुके हैं कि ऐसे इबादत अंजाम दें कि जिससे हम कल्बन उसके सामने जो है अल्लाह के सामने झुक सकें और अपने इश्क और मोहब्बत के साथ जो है उस इबादत को अंजाम दें। दूसरा लफ्ज कहते हैं सताइश गराने, यानी जब हम इबादत करते हैं तो साथ साथ हम अपने रब की तारीफ करते हैं, उसकी हमद करते हैं। तो तारीफ और हमद का पहलू जो है ये भी बहुत जरूरी है कि जब हम इबादत कर रहे हैं तो इबादत के साथ साथ जहां हमारे यहाँ हम्बलनेस ऑफ हार्ट पाई जाती है, वहां पर हम तारीफ करते हैं अल्लाह की। और तारीफ वहां पर की जाती है कि जहां पर किसी शख्स में कोई कमाल और परफेक्शन पाई जाती हो। अगर हम किसी को मजमुए कमालात ना समझें, अगर हम उन कमालात की तशखीस ना दें, अगर हमें उन कमालात की मार्फत ना हो, तो हम कभी भी उसकी तारीफ नहीं करेंगे। तो अल्लाह ताला की तारीफ करने का मतलब ये है कि जब हम इबादत के लिए खड़े होते हैं, तो उस इबादत में एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हमें अल्लाह ताला के कमालात का पता हो, अल्लाह ताला के एट्रीब्यूट्स का पता हो, अल्लाह ताला की सिफात का पता हो, और उन सिफात की मार्फत हमें हो, तो हम अल्लाह ताला की तारीफ कर सकते हैं। और अल्लाह ताला की तारीफ क्यों होती है, हमने ये भी पढ़ा कि हम अल्लाह ताला की तस्बीह करते हैं। तो तस्बीह करने का क्या मतलब है, वो ये है कि हम सुबह शाम हम जो है वो शिर्क में मुब्तला होते हैं, हम बहुत सी चीजों में हमारे अंदर इखलास नहीं होता। जब हम अल्लाह की तारीफ करते हैं तो हम गोया अल्लाह को हर किस्म के नक्सो ऐब से पाकीज़ा भी
قرار دیتے ہیں. اور تیسری چیز یہ ہے سپاس گزارانے، یعنی یہ کہ جب ہم عبادت کرتے ہیں ایک تو اس کے لیے خضوع چاہیے، دوسرا اس کے لیے تعریف و تمجید اور حمد و ثنا چاہیے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہم اس کے شکر گزار بھی ہوں، یعنی ہمارے اندر تھینک فلنس اور گریٹفلنس کی جو ہے کنڈیشن وہ پائی جانی چاہیے. اب آپ اپنی عام زندگی میں دیکھیں، جب آپ کسی کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور وہ شکریہ بھی آپ دل سے ادا کرتے ہیں تو اس میں آپ ایک اسپرچل جو سٹیٹس آپ کا ہوتا ہے، جو آپ کی کنڈیشن آف ہارٹ ہوتی ہے، وہ آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کس قسم کی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے حضور میں جب کھڑا ہوتا ہے انسان، یا جب بھی کوئی عبادت انسان انجام دیتا ہے، تو اس عبادت کے اندر جو ہے وہ یہ والا پہلو بھی ہونا چاہیے کہ پروردگارہ ہم اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ یہ ساری نعمتیں جو تو نے ہمیں دی ہیں، ہم ان نعمتوں کے سامنے تیرے شکر گزار ہیں اور ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں. تو یہ تین چیزیں جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہیں. اب آگے آپ دیکھیں، میں نے ایک آیت اللہ مطہری کی بڑی امپورٹنٹ عبارت میں نے آپ کے سامنے نقل کی ہے کہ جس پر غور کرنا بہت ضروری ہے. آیت اللہ مطہری کہتے ہیں کہ غالباً خیال می کنن کہ چن عبادت خوب بس ہر چیز بیشتر بہتر. اب دیکھیں یہ عجیب و غریب بات کی ہے انہوں نے کہ عام طور سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ عبادت ایک اچھی چیز ہے لہٰذا جتنی زیادہ کی جائے اتنی بہتر ہے. تو اب یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو بالکل صحیح ہے، ہم تو اسی طرح سمجھتے ہیں کہ اگر عبادت اچھی چیز ہے تو جتنی زیادہ کی جائے اتنی بہتر ہے. لیکن آیت اللہ مطاری آگے کہتے ہیں فکر نیمی کنن، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے، ہمارے اندر یہ خیال پیدا نہیں ہوتا کہ عبادت آنگاہ اثر خود رامی بخشت، عبادت اس وقت اپنی تاثیر جو ہے اس کی پیدا ہوتی ہے، اس وقت اثر انداز ہوتی ہے کہ جذب روح شود، جب وہ ہماری روح میں ایبزارب ہو جائے، جب وہ ہماری روح میں جذب ہو جائے. اگر ہماری عبادت کا ہماری روح پر اثر نہ ہو، وہ روح از آن بے طور صحیح تغذیہ نمایت، اور روح جو ہے اس سے صحیح طرح سے اس کو خوراک حاصل ہو. لیکن بہت پیارا جملہ استعمال کیا انہوں نے، تغذیہ کہتے ہیں خوراک کو حاصل کرنے سے. تو روح جو ہے وہ روح اپنی خوراک اس کو سمجھے. اگر وہ روح کی خوراک نہیں ہے آپ کی عبادت تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عبادت صحیح عبادت نہیں ہے. تو ہم طوری کے معنی استفادہ غذائے خوب انیس کہ ہر چیز بیشتر بہتر، وہ کہتے ہیں کہ جس طرح عام فوڈ میں بھی ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں کہتے کہ مثلا اگر یہ بہت اچھا کھانا ہے تو جتنا زیادہ ہو اتنا ہی بہتر، بلکہ کیا ہوتا ہے کہ معنی یہ اس کا مطلب یہ کہ آپ کی روح جتنا ایکسیپٹ کرے، وہ بدن آپ کا جتنا ایکسیپٹ کرے اتنا خوب ہوتا ہے. تو معنی استفادے از عبادت نیز آن نیز، تو عبادت کا مطلب بھی یہ نہیں ہے. عبادت باید نشاط روح تو ام بشن، اور عبادت کو اس روح کی جو پاک و پاکیزگی، اس کی خوشی، اس کا نشاط، اس کی ہیپینس، اس کے ساتھ جو ہے انجام پانا چاہیے. بس میں اس میں تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گا، صرف میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ یہاں عبادت کے دو پہلو ہیں. ایک عبادت کا پہلو کوانٹیٹیو ہے اور دوسرا عبادت کا پہلو کوالیٹیٹیو ہے. ایک کا تعلق کمیت سے ہے، دوسرے کا تعلق کیفیت سے ہے. ایک کا تعلق مقدار سے ہے، دوسرے کا تعلق جو ہے کوالٹی سے ہے. جو سب سے بڑی مصیبت ہمارے مسلمان معاشرے میں ہے عبادات کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ ہم نے کوانٹٹی کے اوپر بہت زیادہ زور دینا شروع ہو گئے ہیں لیکن کوالٹی کے اوپر ہم زور نہیں دیتے. جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عبادت کا ہماری روح پر اثر ہونا چاہیے، عبادت جو ہے ہماری روح کی خوراک ہے، اور روح کے اندر یہ احساس ہونا چاہیے کہ اس نے صحیح طرح سے اس خوراک کو جذب کیا ہے اپنے اندر، تو پھر اس سے کیا ہوگا؟ اس کا تعلق کس سے ہے؟ اس کا تعلق کوانٹٹی سے نہیں ہے، اس کا تعلق جو ہے کوالٹی سے ہے. یعنی ہم یہ سمجھیں کہ ماہ رمضان میں ہم جتنا زیادہ قرآن پڑھ لیں اتنا بہتر ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن کی تلاوت کرنا ثواب ہے، جتنی زیادہ نمازیں پڑھ لیں اتنا بہتر ہے. لیکن جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس کے ساتھ ساتھ ہماری روح پر اس کا اثر نہیں ہو رہا، اگر ہم اس کے معانی کو نہیں سمجھتے، اگر اس کے مطالب کو نہیں سمجھتے، اگر ہم پورے ماہ مبارک رمضان میں کسی ایک سورہ کو تفصیل کے ساتھ سنیں، اس کے اوپر عمل کریں اور اپنی روح کو اس کے ساتھ جو ہے وہ اس میں ہارمنی پیدا ہو
اور रूह जो है उससे लज्जत हासिल करे और आपके अमल पर उसका असर हो, तो ये क्वालिटेटिव इबादत जो है इसकी बहुत ज्यादा अहमियत है। लेकिन अगर आप क्वांटिटी भी साथ करना चाहते हैं तो ये तो सबसे अच्छी चीज है कि आपकी क्वांटिटी भी ज्यादा है लेकिन क्वांटिटी का ताल्लुक क्वालिटी से होना चाहिए। यानी आप फर्ज करें पूरा कुरान माह रमजान में खत्म करते हैं तो उसके साथ साथ आप क्वालिटी भी देना चाहते हैं तो अच्छी चीज है। लेकिन अगर आपके अंदर क्वालिटी पैदा नहीं हो रही, हमें पूरे माह रमजान में अगर हमें ये दिलचस्पी नहीं है कि कुरान क्या कह रहा है, अगर हमें ये दिलचस्पी नहीं है कि अहले बैत की तालीमात से हमें क्या हासिल होता है, उसमें क्या पैगामात मौजूद हैं, उसमें अपनी अमली जिंदगी में जो मसाइल आते हैं उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो फिर इसका मतलब यह है कि इबादत की क्वालिटी से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, इबादत की कैफियत से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि हमारा ताल्लुक यह है कि हम कुछ रिचुअल्स हैं जिसको हम अंजाम देना चाहते हैं और हमारे नजदीक जो चीज अहम है वो ये है कि हम मस्जिद में चले जाएं, हम जमात के साथ नमाज पढ़ लें, हम पूरा कुरान खत्म कर लें, लेकिन ये दिलचस्पी ना हो कि हम ये समझें कि दीन की हकीकत क्या है और सही माना में एक मोमिन बनना, सही माना में एक मुत्तकी बनना और उसको एक्सपीरियंस करना अपनी जात के अंदर, ये बहुत जरूरी है। आप देखिए, मैं चूंकि डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं, मैं आपको अपनी एक्सपीरियंस की बात करता हूं कि हमारे यहाँ बहुत से लोग सारी जिंदगी मजलिसें सुन सुन के, लेक्चर सुन सुन के, उनके यहाँ बेपनाह इत्तलाआत का जखीरा जमा हो जाता है, लेकिन उसका कोई असर उनके ऊपर नहीं होता। अगर आप उनसे खुदा के बारे में पूछें तो आपसे मुझसे और ज्यादा वो उसके बारे में बताएंगे। अगर वो बताएंगे, अगर आप नबी के बारे में पूछें, इमाम के बारे में पूछें, ये सारी चीजें जो है ना ये सिर्फ इंफॉर्मेशन है, लेकिन इस इंफॉर्मेशन को अपनी रूह में उतारना, अपने कल्ब में उतारना और फिर अपनी अमली जिंदगी में इसके साथ फायदा उठाना, इसका ये जो है वो अहम है, जिस पर इंशाल्लाह हमें गौर करना चाहिए। अगली चीज जो है वो आप देखिएगा कि हदीस है नबी की कि अस्सौमु यूरिसुल हिकमा, कि रोजा जो है तुम्हारे अंदर हिकमत को पैदा करता है, और हिकमत जिसमें आ जाए, यानी हिकमत में जो है वो इंसान हक और बातिल की तशखीस दे सकता है, ये हिकमत में दानाई पैदा हो जाए तो उससे तुरिसुल मारफा, ये चीज बाइस बनती है इंसान की मार्फत का। इसीलिए हमारे पास कुरान में है कि हिकमत जो है वो जिसमें हो उसके अंदर अल्लाह ताला जो है वो मार्फत के चश्मे फूटने लगते हैं। तीसरी चीज ये कि वल मारफतो तुरिसुल यकीन, और मार्फत जो है वो यकीन पैदा करती है। तो आखिरी मंजिल क्या है? यकीन की मंजिल है। अब आप देखें, ये बड़ी खूबसूरत हदीस है जो मैंने आपके लिए नकल की है, और उसमें जो है इस हदीस में पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को असल में खिताब किया गया है कि ए रसूल, ए मोहम्मद, ए अहमद, अस्सौमु यूरिसुल हिकमा, रोजा आपकी हिकमत लाता है और हिकमत मार्फत लाता है और मार्फत यकीन का बाइस बनता है। फिर आगे क्या कहते हैं? वइदस्तयक़नल अब्दो, जब इंसान जो है वो यकीन की मंजिल पर पहुंच जाता है, ला युबाली, तो फिर उसको फर्क नहीं पड़ता, कैफा अस्बहा बे उसरिन अम बे युसरिन, तो फिर उसको फर्क नहीं पड़ता कि आने वाले दिन में उसके लिए मुश्किलात का दिन है या उसके लिए आसानियों का दिन है। देखिए कितनी खूबसूरत हदीस है ये, कि हम सब जो है अपनी जिंदगी में मुश्किलात का शिकार होते हैं, मुसीबतों का शिकार होते हैं, और फिर उसके साथ साथ जो है वो हम सफर करते हैं अपनी जिंदगी में, और कभी कभी हम खुश भी होते हैं, हमें खुशी भी नसीब होती है। लेकिन जो शख्स इस मंजिल से गुजर जाए, जो हिकमत की मंजिल पर हो, जो मार्फत की मंजिल पर हो, जो यकीन की मंजिल पर हो, फिर उसको फर्क नहीं पड़ता कि आने वाला दिन उसके लिए मुसीबतों का दिन है या मुश्किलात का दिन है या आसानियों का दिन है। तो यहां पर हमें यह भी सबक मिलता है कि अगर हम अपनी सफरिंग को, और जो हमारी जिंदगी में, जो हमारी फैमिली लाइफ में, जो हमारी इज्तिमाई जिंदगी में, जो हमारी इनफरादी जिंदगी में, जो हमारी कम्युनिटी की लाइफ में जो हमें प्रॉब्लम्स आती हैं जिंदगी में, उन प्रॉब्लम्स को क्यों हम प्रॉब्लम समझते हैं? इसलिए समझते हैं कि ना हमारे पास हिकमत है, ना हमारे पास मार्फत है, ना हमारे पास यकीन है। जब हमारे पास ये तीनों चीजें नहीं है तो हमेशा फिक्रमंद होते हैं फ्यूचर के बारे में, फिक्रमंद होते हैं आइंदा के बारे में। तो ये चीज इस हदीस में हमें मिलती है, और इस हदीस से हमें ये दर्स मिलता है कि अगर हम अपनी परवरिश करें, अपने आप को नर्चर करें
اور اپنی صحیح تربیت کریں تو اس کے نتیجے میں یہ پرابلم جو ہمیں دن رات اپنی زندگی میں آتی ہے کہ ہم سفر کرتے ہیں، اور اپنی سفرنگ کو جو ہے، میں نے اپنے انگلش کے جو تفصیلی میرے لیکچرز ہیں اس کے اوپر، ہیومن سفرنگ کے اوپر، وہاں میں نے ایک بات کی تھی کہ پرابلم جو ہے جو ہماری زندگی میں آتی ہے وہ انایویٹیبل ہوتی ہے، یعنی ہم اس کے سامنے مجبور ہوتے ہیں، لیکن سفرنگ جو ہے وہ انایویٹیبل نہیں ہوتی، سفرنگ جو ہے وہ آپشنل ہوتی ہے۔ جو آپشنل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم اس کو سفرنگ سمجھیں یا نہ سمجھیں، اور جو مشکل ہے وہ مشکل کا تعلق جو ہے وہ اس بات سے ہے کہ اس کے سامنے ہم بے بس ہیں، کیونکہ مشکل نے اگر آنا ہے تو وہ آ جائے گی، کہیں کہیں تو ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں، لیکن بہت سی جگہ پر ہم اپنی مشکلات کو کنٹرول نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتی۔ ہماری کلیمٹیز، ہماری افلکشنز، ہماری پرابلمز جو زندگی کی ہوتی ہیں، ان مصیبتوں کو ہم اوائڈ نہیں کر سکتے، لیکن جو چیز اوائڈ کر سکتے ہیں وہ سفرنگ ہے۔ سفرنگ کا تعلق ہماری سائیکالوجی سے ہے، ہماری برین سے ہے، لیکن پرابلم کا تعلق یا تو وہ فزیکل ہو سکتی ہے یا وہ کسی اور نوعیت کی ہو سکتی ہے، اس کو ہم جو ہے وہ اوائڈ نہیں کر سکتے۔ پھر آپ یہ دیکھیے گا اس حدیث میں کہ یا احمد، رسول کو خطاب ہے، لیس شیء من العبادت احب الی من الصمت، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے رسول، عبادت میں روزے سے زیادہ من الصمت والصوم، دیکھیں عبادت میں دو چیزیں میرے لیے سب سے محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے۔ سمت کا مطلب ہے خاموش رہنا، اپنی زبان پر قابو رکھنا۔ دیکھیں یہ بہت سی مصیبتیں جو زبان کے حوالے سے، ابھی میں اس میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، صرف میں حدیث چاہتا ہوں میں آپ کے سامنے پڑھوں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے لیے سب سے زیادہ محبوب دو قسم کی عبادتیں ہیں، ایک کیا خاموش رہنا، وہ سوم، دوسرا کیا ہے روزہ رکھنا۔ فمن ساما، جو شخص روزہ رکھتا ہے، وہ لم یحفظ لسانہ، دیکھ کتنی خوبصورت حدیث ہے کہ جو شخص روزہ رکھتا ہے لیکن اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتا، اس کو یہی نہیں پتا کہ اس نے کیا بولنا ہے اور کیا نہیں بولنا، اس نے یہی نہیں پتا کہ اس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کا دوسرے پر اثر کیا ہوگا، معاشرے پر اثر کیا ہوگا، جب اس کو یہ معرفت نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کانا کمن قاما، تو یہ اس شخص کی طرح ہے کہ جو کھڑا ہوتا ہے نماز کے لیے، ولم یقرا فی صلاتہ، لیکن وہ نماز کے لیے کھڑا تو ہوتا ہے لیکن نماز میں وہ قراءت نہیں کرتا، وہ کوئی چیز پڑھتا نہیں ہے، کوئی سورت نہیں پڑھتا، تو پھر کہتے ہیں فَأُعْتِيهِ أَجْرَ الْقِيَامِ، اس شخص کو صرف کھڑے ہونے کا ثواب ملے گا، وَلَمْ أُعْتِيهِ أَجْرَ الْعَابِدِينَ، لیکن صاحبان عبادت کرنے والے جو عابدین ہیں ان کا اجر اس کو نہیں ملے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بھی ایک حدیث ہے کہ جس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ماہ مبارک رمضان کے اندر انسان اپنی تربیت اس طرح سے کرے کہ اس کو اپنے الفاظ پر کنٹرول ہو اور دوسروں کو اس کے ساتھ سیکیورٹی فیل ہو۔ دیکھیں بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ محسوس کریں کہ ہم دوسروں کے لیے مصیبت کا باعث ہیں، ہم دوسروں کے لیے مشکلات کا باعث ہیں، ہم دوسروں کی انسلٹ کا باعث ہیں، ہم دوسروں کو بے عزت کرنے کا باعث ہیں، ہم دوسروں کو ڈیگریڈ کرنے کا باعث بن رہے ہیں، بلکہ جب کوئی ہمارے ساتھ ملتا ہے تو ہم اس کے ساتھ جب ملیں تو دوسرا ہمیں سیکیور فیل کرے، محفوظ فیل کرے، پرامن فیل کرے۔ تو یہ چیز جو ہے وہ بہت ضروری ہے، جو عام طور پر ہمارے ہاں بہت پرابلمز ہیں جو موجود نہیں ہے ہمارے ہاں، اور ہمیں چاہیے کہ روزے کے ذریعے سے اپنے اس پہلو کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد ایک اور حدیث میں نے آپ کے سامنے، دیکھیں یہ حدیث کتنی اچھی ہے۔ قال رسول اللہ لاصحابہ الا اخبرکم بشیء ان انتم فعلتموه تباعد الشیطان منکم تباعد المشرق من المغرب، رسول اللہ اپنے اصحاب کو کہتے ہیں کیا میں تمہیں ایسی چیز کے بارے میں خبر دوں کہ اگر تمہیں اس کے بارے میں علم ہو جائے، فعلتموه وان انتم فعلتموه، اگر تم اس کو انجام دو، تباعد الشیطان منکم تباعد المشرق والمغرب، تو شیطان تم سے ایسے دور ہو جائے گا جیسے مشرق اور مغرب ایک دوسرے سے دور ہیں۔ قالوا بلے، ہاں یا رسول اللہ بتائیے۔ قال الصوم یسود وجہہ، روزہ جو ہے وہ شیطان کے چہرے کو سیاہ کر دیتا ہے، والصدقۃ تکسر ظہرہ، اور صدقہ جو ہے وہ اس کی کمر توڑ دیتا ہے، وَلِكُلِّ شَيْءٍ زَکَاتٌ،
कितनी प्यारी हदीस है। हर चीज की एक ज़कात है। ज़कात का क्या मतलब है? ज़कात का ताल्लुक सिर्फ पैसे की ज़कात से नहीं है, वो तो एक वाजिब चीज है अपनी जगह है, खुम्स है, ज़कात है। लेकिन यहां पर इस हदीस में कहा जा रहा है कि हर चीज की एक ज़कात है। ज़कात का मतलब यह है कि हमें वो ज़कात अल्लाह की रास्ते में देनी है। अगर अल्लाह ताला ने हमें कोई खूबी दी है, उसकी एक ज़कात है। अगर अल्लाह ताला ने हमें क्वालिटी दी है, उसकी एक ज़कात है। अगर अल्लाह ताला ने हमें इल्म दिया है, उसकी एक ज़कात है। अगर अल्लाह ताला ने हमें कोई स्किल दी है, कोई सलाहियत दी है, उसकी भी एक ज़कात है। यानी उसको अल्लाह के रास्ते में उसको निकालना। यानी अगर मेरे पास इल्म है लेकिन दूसरों को मेरे इल्म की एहतियाज है, लेकिन वो मैं उस इल्म को दूसरों तक नहीं पहुंचा रहा, तो इसका मतलब यह है कि मैं अपने इल्म की ज़कात नहीं दे रहा। तो ज़कात देना बड़ा जरूरी है। और ज़कात देने का बुनियादी मकसद कुरान मजीद की एक आयत है, और वो ये है कि अगर तुम जब ज़कात देते हो, तुम ज़कात तो रसूल इनसे ज़कात वसूल करो ताकि तुम उनके कल्ब को प्योरीफाई कर सको, ताकि ये उनकी तथहीर कल्ब का बाइस हो सके, ताकि ये पाकीज़गी कल्ब का बाइस हो सके। इसका मतलब ये है कि जिस चीज की भी ज़कात हो, चाहे वो इल्म की हो, चाहे वो सलाहियत की हो, चाहे वो क्वालिटी की हो, जिस चीज की भी आप ज़कात दे रहे हैं, तो इस ज़कात का फायदा ये है कि ये आपको प्योरीफाई करती है। अगर आप अपनी नेमतों को अपने पास होल्ड करके रखेंगे और उन नेमतों को दूसरों तक नहीं पहुंचाएंगे, तो क्या होगा कि आप अपने आप को प्योरीफाई नहीं कर सकते। वलकुल्लि शैइन ज़कातुन व ज़कातुल अबदाने अस्सियाम, और आपके बदन की ज़कात क्या है? वो रोजा है। अब आप देखें कितनी खूबसूरत हदीस है कि आपके जिस्म और आपके बदन की भी तो एक ज़कात है। एक ज़कात तो वो है जो आपने पैसे की देनी है, अगर आप पे पैसा है तो आपने ज़कात देनी है। एक ज़कात वो है अगर आपके पास इल्म है तो आपने ज़कात देनी है। अगर आपके पास हुनर है तो आपने ज़कात देनी है। अगर आप किसी के लिए कुछ कर सकते हैं तो ये आपने इसकी ज़कात देनी है। एक ज़कात अल्लाह ताला ने हमें जिस्म दिया है, अल्लाह ताला ने हमें बदन दिया है, हमारी एक बॉडी है। इस बदन की ज़कात क्या है? वो हमारे लिए रोजा है। अब इसको आप चाहे मेडिकल कॉन्टेक्स्ट में देखें या ना देखें, लेकिन ये हदीस जो है हमारे पास मौजूद है। अब एक और हदीस ये भी आप सुन लें, और क्या है कि इमाम रजा अलैहिस्सलाम से जब किसी ने पूछा तो इमाम ने कहा कि इबादत के बारे में पूछा, कहा लैसल इबादतो कसरत सलाते वसौम, इबादत कसरत नमाज और रोजे का नाम नहीं है। अगर कोई ये समझता है कि मेरी नमाजें तुमसे ज्यादा हैं, मेरा रोजा तुमसे ज्यादा है, तो ये कोई इबादत नहीं है। कसरत के ऊपर फख्र करना ये कोई बात नहीं है। आज आप देखें कि दुनिया में इस्लाम के नाम पर कुछ लोग हैं कि जो दुनिया में कत्लो गारतगरी और दहशतगर्दी फैला रहे हैं। उनकी नमाजें हमसे ज्यादा अच्छी हैं, उनके रोजे हमसे ज्यादा हैं, लेकिन क्वांटिटी में ज्यादा है, लेकिन मार्फत मौजूद नहीं है उसके अंदर। इन नमल इबादत हो, इबादत किसको कहते हैं? अतफक्कुर फी अम्रिल्लाह है, गौर व फिक्र करना अम्र खुदा के अंदर। तो ये अम्र खुदा के अंदर गौर व फिक्र करना, ये भी जो है वो इबादत है। अम्र खुदा से क्या मुराद है? अल्लाह ताला के उमूर में गौर व फिक्र करने का क्या मतलब है? इंशाल्लाह किसी मौके पर इसकी मैं वजाहत करूंगा कि अगर हम अपने बारे में गौर करें, कायनात के बारे में गौर करें, मखलूकात के बारे में गौर करें, हम किस लिए आए हैं, हमने कहाँ जाना है, हमारे आने का मकसद क्या है, हमने किस मकसद की तरफ जाना है, हमें क्यों पैदा किया गया है, अगर इन तमाम चीजों के ऊपर हम गौर करें तो हम कह सकते हैं कि अतफक्कुर फी अम्रिल्लाह है। उस इबादत को हम क्वांटिटेटिव से क्वालिटेटिव बनाने में कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम माह मुबारक रमजान में जो भी इबादत करें उसको उसकी रूह के साथ हम अंजाम दें। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन। इंशाल्लाह जो मेडिकल एस्पेक्ट्स हैं मैं कोशिश करूंगा कि अगले लेक्चर में उसको कवर करने किया जाए। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन। All attendees are muted and may unmute themselves by pressing *6. जी थैंक यू इना, शुक्रिया बहुत। जी, शुक्रिया हैदर भाई, अस्सलाम वालेकुम।
ٹھیک ہے انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویک ملاقات ہوتی ہے، اور پھر انشاءاللہ ہم اسی ٹاپک کو یا سورہ مومنون میں جو ہمارا نیکسٹ آیت ہے یا اس کے اوپر بات کریں گے، یا ہم ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے اگر کچھ چیزیں ہوتی ہیں تو اس پر بات کریں گے. تو اس وقت تک کے لیے انشاءاللہ خدا حافظ، السلام علیکم.